ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିବସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରିବାର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଆରାଧନା ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆରାଧନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ସୁଲଳିତା ଏଣ୍ଡ୍ରଫ ସିଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପଠନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଗୀତ ସଂଗୀତା 100 ପର୍ବ ତାର 4 ଆଉ 5 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। ତାହାଙ୍କର ସ୍ତବ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ୱର୍ସିପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ସୁଲଳିତା ଏଣ୍ଡ୍ରଫ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆଉ ଆଜିର এই ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, এই ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଆଜିର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୁମ୍ର ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଏ ଜୁମ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଗୀତ ଗାଇବି ତାହା ନୁହଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପୁଣି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି କରିବା। ଅତି ପୁରୁଣା ଗୀତ, ଆମମାନେ ସାୟଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ଆସି ଅଛି ତୁମ ଡାକ ଶୁଣି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଅଛି। ପାପୀ ମୁହି ନିରାଶ୍ରୟ ରକ୍ତରେ ଆଶ୍ରୟ, ପାପୀ ମୁହି ନିରାଶ୍ରୟ ରକ୍ତରେ ଆଶ୍ରୟ, ଦୀନହୀନ ପ୍ରାଣେ ମୋର ଦିଅ ତୁମ ବଳ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଅଛି। ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଲେଶ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡିବାକୁ ମଧୁରିତ, ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଲେଶ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡିବାକୁ ମଧୁରିତ, ଆସିଛି ପାପ ସହିତ କରରତେ ଧୌତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଅଛି। ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ କାଲ ମୁହି ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ କାଲ ମୁହି ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାହିଁଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ ଠାରେ ସବୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଅଛି।
प्रतिज्ञा करिछ नाथ नेबाकु म पाप बोझ प्रतिज्ञा करिछ नाथ नेबाकु म पाप बोझ तेणु विश्वासे आसिछि बुझुळ सहित हे प्रभु जीशु आसी अछि निज गुणे बोझ नेब सुचि जल सिंचि देव निज गुणे बोझ नेब सुचि जल सिंचि देव मो पाप क्षमा करिब दयामय तुमे प्रभु जीशु आसी अछि न जानै करी प्रेम मुहि पापी रे अधम न जानै करी प्रेम मुहि पापी रे अधम तुम प्रेम किन्तु नाथ सीमा जाए देई हे प्रभु जीशु आसी अछि असीम प्रेम तुमर बनी न पारे बुझार असीम प्रेम तुमर बनी न पारे बुझार ସେହି ପ୍ରେମ କର ମତେ କେବଳ ତୁମରି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଅଛି ତୁମ ଡାକ ଶୁଣି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ आसी अछि निश्चय आमको प्रभु एते प्रेम करती तांकर प्रेम को आमे वर्णना करि परिबा नाही आसज तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं शब्द भी कम पड़ जाए लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं शब्द भी कम पड़ जाए लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं
तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। कैसे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। कैसे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं तेरी बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं पर मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर ले। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर ले। ईश्वा, 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 ईश्वा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुमे धन्य, प्रभु तुमे धन्य, प्रभु तुमे धन्य। प्रभु निश्चय प्रभु ए मुख दे प्रभु की प्रकार धन्यवाद करिबु। प्रभु ए मुख दे प्रभु की प्रकार तुमर प्रशंसा करिबु। बापा तुमे धन्य, प्रभु तुमे धन्य। प्रभु तुम्हें तो प्रभु जगत रे प्रकार आश्चर्य कर्म सब करियछ। तुम्हें तो आमान को प्रकार अनुग्रह करियछ प्रभु, ता समस्त अवर्णनीय प्रभु। प्रभु तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें महान प्रभु, तुम्हें राजा मानकर राजा प्रभु। प्रभु तुम्हें प्रभु हेले मध्य प्रभु। हाँ प्रभु ए पृथ्वी लोक मान को प्रति मो दिनहीन लोक प्रभु तुम्हें मनोयोगी हेलो प्रभु। हाँ प्रभु जीशु तुम्हें धन्य, प्रभु तुम्हें धन्य। तुम्हारी अपार प्रेम हेतु मु धन्यवाद देउछि प्रभु। तुम्हारी प्रशंसा करुछि प्रभु, तुम्हारी गौरव करुछि प्रभु। तुम्हें एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर, जे कि योग्य प्रशंसा पाइबा ईश्वर बापा तुम्हें धन्य प्रभु, तुम्हें धन्य प्रभु, तुम्हें धन्य प्रभु। ए प्रभात समय प्रभु जीशु तुम्हें एठारे विद्यमान अच्छ प्रभु। प्रभु माने प्रभु शारीरिक भाव रे प्रभु परस्पर उपस्थिति न हेले मध्य प्रभु आमने आत्मिक भाव रे प्रभु ए स्थान रे जो माध्यम रे प्रभु उपस्थित है प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करूछु प्रभु, तुम्हारी गौरव करूछु प्रभु। तुम्हें धन्य प्रभु, तुम्हें हमर प्रभु
এই সমস্ত প্রশংসা গৌরব প্রভু শুনিবা পাই প্রভু তুমি আপনার কর্ণ ডেরি অছ বলি ধন্যবাদ দেউছি প্রভু প্রভু তুমি ধন্য তুমি ধন্য তুমি ধন্য প্রভু তুমি ধন্য প্রভু आमनकर धर्म कर्म आमनकर कौनसी प्रभु योग्यता अनुसार जे हमको प्रेम करी प्रभु ए जाई बंचाई छतानु प्रभु केवल प्रभु तुम्हारे अनुग्रह प्रभु आउ आशीर्वाद दया करुणा प्रभु तुम्हें आम को बंचाई आनिच प्रभु से धन्यवाद दउछि प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु मो दिनहीन धूली प्रभु कि बोली प्रार्थना करी जाने ना कि बोली धन्यवाद देवी जाने ना प्रभु हाँ प्रभु मोरे प्रभु यीशु भग्न अंतकरण को तुम्हारी पद तले देउछि तुम्हारी चरण तले थौछि प्रभु निजको नतमस्तक करूछि प्रभु निजको नम्र करी प्रभु तुमको डाकुछि प्रभु यीशु प्रभु मोरे समस्त प्रार्थना तुम्हें सुनियछ बापा तुम्हें धन्य प्रभु हाँ प्रभु हमर शेष निश्वास पर्यंत प्रभु तुम्हारी यही स्तुति वंदना करी तुम्हारी वाक्य सुनी प्रभु तुम्हारी गौरव करबा पाए तुम्हें सहाय्य करो बोली प्रार्थना करूछि बापा तुम्हें धन्य बापा तुम्हें धन्य आज सेवा उपासना तुम्हारी गौरव हो तुम्हारी स्तुति हो तुम्हारी प्रशंसा हो बोली प्रार्थना करूछि आरंभ शेष पर्यंत तुम्हारी उपस्थिति आम मध्य रहू बोली प्रार्थना करूछि प्रभु वक्ता श्रोता समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु प्रभु तुम्हारी वक्ता को प्रभु तुम्हारी आत्मार अभिषेक परिपूर्ण करी प्रभु तुम्हारी मुख निर्गत वाक्य को तुम्हें आम को प्रकाश करो बोली प्रार्थना करूछि जेते आम श्रोता बसी अच्छे प्रभु आमकर कर्ण को तुम्हें उन्मुक्त करो बोली प्रार्थना करूछि प्रभु तुम्हारी वाक्य जहाँ हमें सुनिबो प्रभु हृदय मध्य संचय करी प्रभु आगामी दिन प्रभु तुम्हारी उद्देश्य गौरव निमंते व्यवहार तुम्हें आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करूछि परिचारिका मां को मध्य बहुल भाव तुम्हें आशीर्वाद करो मो दिन धूली जहाँ मागिनी ये समस्त निवेदन तुम्हें शुणी अच्छ बोली धन्यवाद जीशु नाम मागुछि पिता आमीन धन्यवाद भूमि आमेन धन्यवाद सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाବରେ हृदय स्पर्शी गीत गुड़ाक गाई आत्मिक गीत गुड़ाक गाई प्रभुंकर गौरव महिमा करिथिबारु अति सुंदर भाବରେ आराधना करिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आसंतु आ सिस्टर को निमंते गोटे उच्च करताल दे सिस्टर को माने धन्यवाद देबा बहुत सुंदर सिस्टर बहुत सुंदर कंठ प्रभु देइछंती तांकरी गौरव महिमा करबा निमंते प्रभु ए प्रकार आपनको विभिन्न जगह रे गौरव महिमा करबा निमंते आपनको व्यवहृत करंतु प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आसंतु आमने इस समय अति सुंदर भाବରେ आमने आमानकर अति प्रिय सिस्टर सुदूर रायगड़ारू आमानक सहित जोड़ित होइथिले सुललिता एंड्रप सिस्टर अति सुंदर भाବରେ आराधना करिसंती आज तमे प्रभुंकर गौरव हो महिमा हो आ ए समय रे आमाने विशेष मुहूर्त मध्य रे आमाने प्रवेश करबा को जाउ अछु आ आमाने विशेष प्रार्थना करबा इस समय रे संक्षिप्त रे प्रार्थना करबा आराधना करथिबा सिस्टर को तांको परिवार को तांको सेवा कार्य को पुनी आगामी वाक्य जहा के आमाने आज ए समय रे वाक्य श्रवण करबा निमते जे अपेक्षा रे अछु आज आमान को मध्य रे ईश्वरंकर से जीवंत आहार बंटन करबा निमते आज जो मुख को प्रभु बाछि अछंती से मुख को से आज्ञा को प्रभु को चरण तले समर्पित करी माने संक्षिप्त रे प्रार्थना करबा इस समय रे अनुरोध करे आमान को मध्य रे रेवरेंट रॉबर्ट जैकब आज्ञा अछंती प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड भोनी प्रेज द लॉर्ड आज्ञा संक्षिप्त रे विषय को स्मरण करी प्रार्थना करंतै समस्त को आज रे प्रातः काल रे विशेष प्रभु को नाम रे मो प्रेज द लॉर्ड और नमस्कार जणाए प्रभु को धन्यवाद दउछु ए प्रातः काल रे प्रार्थना करिया पाए सुजोग पाइछु आसन हम समस्त आज रो वाक्य पाए विशेष करी आशीर्वाद रो वाक्य पाए प्रार्थना करी आरंभ करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु आम तुमको धन्यवाद अच्छे बापा आम समय नष्ट करबा पाए ए समय बसिना हो प्रभु ये प्रातः काल तुमरी चरण तले बसी निश्चय तुम ठार किसी शुणिबो बोली आशा करी आकांक्षा करी सही उद्देश्य रखी आम तुमरी चरण तल को आसी अच्छे प्रभु प्रभु तुम दया कर आम मान मध्य कथा कुह तुमरी दासन को तुम्हें व्यवहार कर जीशु राजा
ତାଙ୍କରି ମୁଖପାତ୍ର ତୁମେ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ତାଙ୍କରି ମସ୍ତକରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ କଥା କୁହ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ତୁମେ ଯୋଗାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଅଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର ସହିତ ଆଜିର ଦିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ସୁଦୂର ଆଶ୍ରୟ ଗୋଡରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିବୁ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, Praise the ବହୁତ Lord. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୂର ଗଜପତିରୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଗୀତ ସଂଗୀତ 147 ପର୍ବ ତାର 14 ଆଉ 15 ପଦ। ସେ ତୁମ୍ଭ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗହମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ଇ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢାଇବେ। ପବିତ୍ରମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର এই ପବିତ୍ର ଦିନର এই ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଆରଏମଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ এই ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ନମସ୍କାର ଦେଇ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କରିଅଛି, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସୁନାପଦ ଆକାରରେ ବାକ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଉ ଏହା ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଏହା ଯୋହନ 15 ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଅଠର ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ଅଠର ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ମୋହି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସତ୍ୟ ମୋହର ପିତା କୃଷକ ମୋହର
ପିତା କୃଷକ ମୋହର ପିତା କୃଷକ ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦୁଇଟି ଭାଗ କରାଯାଏ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦିନକରେ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଏକ ଅଂଶ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନସମୂହ ତାହାର ପରିଚୟ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ପରିଚୟ ଦିଅ ବୋଲି କିଏ କହି ନାହାନ୍ତି। ହେ ଗୁରୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା କିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣା ବାପାଙ୍କର ବା ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଯାହା ଦୁଇଟି ଭାଗ କରାଯାଇଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣା ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ପିତା କୃଷକ, ଆଉ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦିନକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ପାଖେଇଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବେ। ଏଣୁ ସେ ନିଜରୁ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିଚୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଅନେକ ଥର ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଜୀବନ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ମୁଁ ମେଷପାଳକ, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ମୁଁ ମସିହ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଇମାନୁଏଲ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ଏହି ପରିଚୟ କେବଳ ସେ ନିଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରିଚୟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ଆଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରିଚୟ ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ କହିଅଛନ୍ତି, ମୋହର ପରିଚୟ ତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ମୋହର ପରିଚୟ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ହେ ପିତର, ହେ ଯାକୁବ, ହେ ବର୍ଥଲମୀ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ମୋହର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ହଁ, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କୃଷକର ସରଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚାଷୀ। ଆଜି ଯଦି ଜଗତରେ
କୌଣସି ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ, ତୁମ ବାପା କିଏ? ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ସେ କଣ କହିବେ ଜାଣନ୍ତି? ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଏସପି, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଡିଓ, ବିଓ, ସିଓ, ସିଆରସି, ବିଆରସି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ କଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ ସେହି ପଦବୀକୁ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଯଦି ପଚରା ଯିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିବେ ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରକୁ ଯଦି ପଚାରୁ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ କଣ ନା ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ପାଳକ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଚାଳକ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ପାଦକ, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ବନେଇ ଚୁନେଇ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖି ପିଲାମାନେ କହିବେ। ଯଦି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ ତେବେ ରାଜନୀତିର ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯେ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି 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 କଥା ଉଚ୍ଚରେ ରଖି ଆପଣା ପିତା ମାନଙ୍କର ବାପା ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତୁମର ବାପାର ପରିଚୟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜରୁ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହଁ ଜେନାବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ବାପା ଦିକନ ଅଛନ୍ତି, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀର ଦିକନ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍ଲବା ମଣ୍ଡଳୀର ଦିକନ ଅଛନ୍ତି, ତାବରଡା ମଣ୍ଡଳୀର ଦିକନ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅ ମାନେ କିମ୍ବା ଝିଅ ମାନେ ନିଜର ବାପାର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନକୁ କହିବେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା ମୋ ବାପା ମୋହର ପିତା ଏଲ ସାଡାଏ। ଯୀଶୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା ମୋର ବାପା ଏଲୋହିମ୍। ଯୀଶୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା ମୋହର ବାପା ଜିହୋବା ଜିରି, ମୋର ବାପା ୟେହୋବା। ଏହା କହିପାରିଥାନ୍ତା ନିଜ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଏ। ହଁ, ଜଗତର ପିତା ଭାବରେ ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତା ମୋର ବାପା ଯୋସେଫ, ସେ ବଢେଇ ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଜିହୋବା ସାଲେମ ମୋହର ବାପା, ମୋହର ପିତା ୟେହୋବା ସାଲେମ, ୟେହୋବା ନିସି। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା ୟେହୋବା ରାଫା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରଭୁ ବା ମୋର ବାପା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, କ ଓ କ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ନାମ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚ ସମାନର ନାମକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋହନ 15 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ 18 ଅକ୍ଷର ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଅଛି ସେଇଠି ସେ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଏ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ଏତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦବୀ ସେ କହିପାରେ। ଯୀଶୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର
ଅନେକ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପଦବୀ को से କହିଥାନ୍ତା ଯେ ମୋର ବାପା ୟେହୋୱା ୟିରେ, यहोवा सालेम इत्यादि 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 उच्च सत्य एवं उच्च पदस्थ सम्मानीय पद कही पारि थांता, किंतु कहीं के जाने प्रभु यीशु कहउछंती मोर पिता, मोर स्वर्गस्थ पिता कृषक कृषक कृषक। प्रिय परमेश्वर लोक माने प्रभु यीशु कहीं की एही कथा कहिले एवं एही परिचय देले, कारण आमकर प्रभु यीशु परमेश्वर से केबे जानी थिले तांकर बापा स्वर्गस्थ बापा कृषक बोली, से केबे जानी थिले जे आजी तार परिचय देबाकू जाई को अछंती मोहर पिता कृषक। प्रिय परमेश्वर लोक माने आम्भ मानकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सृष्टिर प्रारंभरू अछंती। आम्भ मानकर प्रभु यीशु पृथ्वीर ए जहा मूलदुआ पड़ुथिला से मूलदुआ समय रे ही से पितांक सहित अछंती। पिता परमेश्वर जेतेबेले से सृष्टिर कार्य करू अछंती सेते बेले मु सेठारे थिली। नद नदी जेतेबेले आरंभ हुए, जल जेतेबेले आरंभ हुए, सेते बेले से कहंती जे हितोपदेश तार 8 पर्वर केतेक अंश रे लेखा जाए जे से सेठारे थिले। प्रिय परमेश्वर लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट मूलदुआ पड़िला बेले अपना पिता परमेश्वर सहित से अछंती। पिता जहा जहा करू अछंती से निजे देखु अछंती। हाँ, से अनेक समय रे से कहिले जे दीप्ति हेउ हेई गेला, से कहिले शून्य जात हेउ हेला, जल संगृहित हेउ हेला, फल वृक्ष उत्पन्न करू बा गछ हेउ हेला, ता सहित आकाशर ज्योतिर्गण उत्पन्न हेउ ताहा मध्य हेला। हुए तो से दिन जहा वाक्य अनुजाई पिता परमेश्वर जेतेबेले जगतर मूल दुआ पकाउथिले लेखा जाए मु सेठारे थिली, मु तांको सहित थिली। नद नदी सृष्टि हेबा पूर्वरु, समुद्र सृष्टि हेबा पूर्वरु, आकाश मंडल सृष्टि हेबा पूर्वरु आपण पितांको सहित अपना जग स्वर्गीय पितांको सहित पुत्र भाव रे से तांको संगरे अछंती, जहा कि धर्मशास्त्र प्रकाश करे। प्रिय परमेश्वर लोक माने से दिन परमेश्वर कहिले हेउ 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 सबु किछि हला, किंतु दुईटी विषय को से केबे हेले हेउ बोली कहि नाहंती। हाँ, से अपना मुखर वाक्य द्वारा हेउ कहले हेला, आकाश मंडल रे ज्योतिर्गण हेउ हेला, अधस्थ जल समूह संगृहित हेउ हेला, वृक्ष फलदायी वृक्ष सकल उत्पन्न हेउ हेला, किंतु दुईटी विषय रे से अपना आज्ञा अनुसार करि नाहंती। एक तो से मनुष्य को मनुष्य हेउ बोली कहि नाहंती, से अपना हस्तरे मनुष्य मानकु बा मनुष्य को निर्माण कले। द्वितीयत हला से एदन उद्यान प्रस्तुत कले, ताहा मध्य से कहि पारिथांता एदन उद्यान हेउ मनुष्य हेउ, किंतु से दुईटी विषय हेउ रे से निर्माण किंबा सृष्टि
କରିନା। प्रिय परमेश्वर लोक माने काहींकि ए दुईटी विषय निज हाथ रे निज कर्म रे कले ताहा ही चिंतनीय विषय। कारण सृष्टिर प्रारंभ रु पिता परमेश्वर जो समस्त सृष्टि करू अछंती से समस्त अपना पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट से देखु अछंती जानू अछंती जे मो बापा कौन सबु करी पारु अछंती ताहा से देखुथिले। मनुष्य को निर्माण करिबा बेले मध्य माटी आनी जेतेबेले श्वास वायु देउ अछंती पंजर नहीं जेतेबेले सृष्टि करू अछंती से समस्त से देखु अछंती। केवल ताहा नुह किंतु एदन उद्यान जेतेबेले प्रस्तुत करू अछंती धर्मशास्त्र लेखा जाए हेउ बोली ताहा करि नाहंती लेखा जाए एदन जहा कि एदनर पूर्व दिगरे से एक उद्यान प्रस्तुत कले वास्तव भावरे निजे परिश्रम करिथिबे जेहेतु आज्ञा देई नाहंती से निश्चित भावरे कृषक भावरे माली भावरे से निश्चित उद्यान को प्रस्तुत करू अछंती तैयारी करू अछंती। प्रिय परमेश्वर के सकल विषय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट से दिन एदन उद्यान प्रस्तुत कला बेले आपणकर पितांकर कर्म से सकल देखुथिले। तेणु से आजिर एई लोक समूह को अर्थात शिष्य मानकु ते कहउछंती जे मोहर पिता कृषक अटंती। प्रिय परमेश्वर लोक माने एते छोट गोटे पदवी को परमेश्वर कार्य को से वर्णना करने को जाए कहले मोर पिता मोर स्वर्गीय पिता मो परमेश्वर कृषक अटंती कृषक अटंती कृषक अटंती। से दिन जोहन अछंती आंद्रिय अछंती बर्थोलोमी अछंती पीतर अछंती तांकर शिष्य समस्ते अछंती। से दिन जदि शिष्य मानक मध्यरु केही जदि साहसर सहित पचारंता जे हे प्रभु यीशु हे गुरु तुमे काहे कि ए छोट पदवी रे अपना पिता को परिप्रकाश करूअछ। प्रिय परमेश्वर को लोक माने केही पचारि नाहंती तुम बापा किए तुम बापांकर परिचय कौन किंबा कौन सी भावरे पिता परमेश्वर उच्च समानर पदवी। कारण स्वर्गर परमेश्वर समस्त पदवी रे भूषित अटंती तेबे सेही परमेश्वर को से उच्च स्थापन करी कही नाहंती किंतु से कहिले जे प्रकार शिष्य माने जानिबे जे मोहर बापा गोटे चासी मु गोटे चासी घरर पुओ मु जोड़े कृषकर पुओ सरल अर्थ रे एहा हेबो जे मु गोटे चासी घर रे जन्म मु जने चासी रो पुओ। प्रिय परमेश्वर लोक माने से उद्यान जेतेबेले प्रस्तुत करू अछंती से उद्यान प्रस्तुत कला बेले जगतर समस्त विषय सृष्ट हैला बेले से पितांक सहित थिले एणु पितांकर कर्मादि से निज चक्षुरे देखु अछंती एवं निजे अनुभव करू अछंती। सेही दिन जदि मने कर सेही दिन जदि पितर पचारि थांता गुरु काहे कि स्वर्गीय पितांको आपण कृषक बोली कहिले पद टिके तार कहिबे कि जीशु निश्चय कही थांता मोहर पिता कृषक जहा बोली कही अछि तार यथार्थता प्रमाणित करी से निश्चय से अपना शिष्य मानक मध्यरु पीतरंकु कि किंबा बर्थोलोमी किंबा जाकुब किंबा जोहन जे पचारिले मध्य से कही था पीतर मने कर
ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ତୁମେ କାହିଁକି କୃଷକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲ? ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏ ପିତର ତୁମେ ଶୁଣ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ପିତା କୃଷକ ବୋଲି କହିଲି। ହଁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଥିଲି। ଏବେ ସିନା ଜଗତକୁ ଆସି ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ମୋର ପିତା ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ମୋର ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସକଳ ବିଷୟ ଦେଖିଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଛି, ସେ କୃଷି କର୍ମ କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ମୁଖରେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ। ପିତା ଯଦି କୃଷକ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ପିତା ଯଦି ଚାଷୀ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୌଣସି ମତେ ମୋର ପିତା କୃଷକ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ସେ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥତା ବିଷୟ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ମୋର ପିତା କୃଷକ। ପିତର ତୁମେ ପରା ମତେ ପଚାରୁଛ ଯେ ଏଇ କୃଷକ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି କହିଲ, ତାର ଯଥାର୍ଥତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ମୋର ପିତା କୃଷକ ଭାବରେ ମୋର ପିତା କ୍ଷେତକୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ପିତା କ୍ଷେତକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଶୁଣ ପିତର, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିଲ, ମୋର ପିତା କୃଷକ ହେଇଥିବାରୁ, ମୋର ପିତା ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ହେଇଥିବାରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ମାଟିକୁ, କ୍ଷେତକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତକୁ ନିରୂପିତ କଲେ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତରେ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପୃଥିବୀର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା କି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତା କ୍ଷେତକୁ ଜାଣୁଥିବାରୁ, କ୍ଷେତକୁ ଚିହ୍ନୁଥିବାରୁ, ମୋ ପିତା କୃଷକ ଭାବରେ ସେ ଏଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥକୁ ସେ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ସମୟ ଦେଇ, ଆଜ୍ଞା ନ ଦେଇ, ବରଞ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇଠି ଏକ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ସେ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ସେଠାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 3 ପର୍ବର 9 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 3 ପର୍ବର 9 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମଙ୍କର ସିଂ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ କ୍ଷେତ ହେବା କେମନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ, କେମନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଇଦିନ ଏଦନ କ୍ଷେତକୁ ସେ ଜାଣିଲେ, ଏଦନ ତହିଁରେ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଜାଣିଲେ। ଏଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମୋ କ୍ଷେତକୁ ଜାଣେ, ସେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପିତା କୃଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତକୁ ଜାଣିଲେ, ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତର ନିଦର୍ଶନ ଅଟୁ, ଯାହାକି ଭଉଣୀ ପାଠ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ। ସେଦିନ କ୍ଷେତକୁ ଜାଣିଲେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ କ୍ଷେତକୁ ସେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ
आमମାନଙ୍କର परमेश्वर से मनोनीत करी कहंती तुम्भे माने ईश्वरंकर खेत तुम्भे माने ईश्वरंकर खेत प्रिय परमेश्वर पितर हुए तो आउ थरे पचारिथिबे जे आउ किछि अछि कि प्रभु कुहंतु तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से एई कथा कहिथिबे से केवल खेत को जानती ताहा नुह पितर से माटी को मध्य जानती से माटी को मोहर पिता माटी को जानती भूमि को जानती कोठी उर्वरा अछि कोठी अनुर्वरा अछि कोठी पत्थर अछि कोठी बालीगुड़ी अछि से जानती से भूईर माटी को मध्य से जानती 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 कारण प्रभु एई प्रकार भावरे आम्भ मानक निमंते मध्य जे भली से दिन एदन उद्यान एक उर्वरा भूमि को लेखा जायछि आदि पुस्तक रे ताहा एक उर्वरामय बोली लेखा अछि आ से उर्वरामय स्थान को से मनोनीत कले प्रिय परमेश्वर लोक माने आम मानकर से जेहेतु खेत भाव रे गणित करिथिबारु आम मानकर हृदयर उर्वरा भूमि को मध्य से बाछु अछंती देखु अछंती कारण मोहर पिता कृषक भूमि को चिन्हे माटी को चिन्हे जही रे से उद्यान प्रस्तुत करिबा पाए सुशोभित करिबा पाए से चिंता करिथिले आजिर प्रिय परमेश्वर लोक माने आम्भे माने जेहेतु गोटे गोटे खेत एवं आम मानकर हृदय होची एवं उत्तम समतल भूमि अटे प्रभु चाहती उर्वर भूमि को प्रभु चाहती उर्वर हृदय को सदा प्रभु चाहती आसो आम माने से दिन जे प्रकार प्रभु मनोनीत कले खेत को एवं उर्वरा भूमि को से भली भाव रे मु एवं आपण माने अपना जीवन को प्रस्तुत करू एवं उर्वरा करू पितर सेतिकिरे संतोष होई नथिबे प्रभु आउ कौन तुम्हें तो कहलो मोहर पिता कृषक आउ कौन हाँ पितर मोहर पिता केवल खेत को जाने ताहा नुह मोहर पिता केवल भूमिर माटी को जाने ताहा नुह उर्वरा भूमि को जे अनुर्वर भूमि को पथुरिया भूमि को कंटकमय भूमि को जे जानती केवल ताहा नुह मोहर पिता चाष कर्म करिबा जानती एवं ढेला भांगिबा मध्य जानती जेहेतु मोर पिता प्रकृत कृषक अटंती तेणु मु तार परिचय दे कहली मोहर पिता कृषक मोहर पिता से कौन करती ना चाष करि पारंती एवं ढेला मध्य जहा छोट बड़ अछि ताहा मध्य भांगी पारंती प्रिय परमेश्वर लोक माने मोर प्रभु मो परमेश्वर खाल को ढिपी को से समतल करिबा परमेश्वर अटंती से ढेला समस्त भांगी चूर्ण करिबा परमेश्वर अटंती समतल करी उर्वरा भूमि रे आपणार बीज सकल रोपण करिबा पाए से अपेक्षा करunti करी आसु अछंती मध्य आम्भ मानकर प्रभु परमेश्वर ऊंचा खाल ढीप ए सब को से समतल करिबा परमेश्वर से उर्वरा करिबा परमेश्वर अटंती एणु पितर मु कहिली मोहर पिता कृषक अटंती पुणी से ढेला समस्त मध्य से भांगी पारंती प्रिय परमेश्वर लोक माने मु आपण को एहार यथार्थता प्रतिपादन करिबा पाए धर्मशास्त्र गोटे अंश आपण मानकु सुनाइबी जिसाय पुस्तक तार 5 पर्वर 4 पद जिसाय पुस्तक तार 5 पर्वर 4 पद मु अपना द्राक्षा क्षेत्र रे जहा करी नाही एपरि केउ अधिक कर्म तही प्रति करा जाई पारंता ए निमंते मु द्राक्षा फल फळिबी बोली अपेक्षा कले तही रे वन्य द्राक्षा फल फळिला काहीके हालेलुया एटा लेखा जाए पिता परमेश्वर ई कथा कहंती मोर द्राक्षा क्षेत्र आउ सेई द्राक्षा क्षेत्र रे
ମୁଁ ମୋର ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଛି ଆଉ କଣ କରିନି ତା ଅର୍ଥ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଢେଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଣନ୍ତି, ସମତଳ କରିବା ଜାଣନ୍ତି, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଜାଣନ୍ତି, ପୁଣି ଉର୍ବରା କରିବା ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଅଛି ସେଠି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ନ କରିଅଛି ବା କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ, ଉର୍ବରା କରିବା ପାଇଁ, ଖାଲ ଢିପକୁ ପାପର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନକୁ ସେ ଉର୍ବରାମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କୃଷକ ଭାବରେ। ସେଇଠି ଯାହା ଭଉଣୀ ପଢୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ କୃଷକ। ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାକୁ ମୁଁ କେଉଁ କର୍ମ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଛି, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଢେଲା ଭାଙ୍ଗିଛି, ପ୍ରସ୍ତର କାଢିଛି, ପୁଣି ସମତଳ ଉର୍ବରାମୟ କରିଛି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପିତର ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇନଥିବ। ପିତର ପଚାରିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ସେ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ମୋହର ପିତା କୃଷକ ବୋଲି କହିପାରିଲେ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିବେ ଯେ ମୋହର ପିତା ପ୍ରକୃତ କୃଷକ, ସେ ବିହନକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ କୃଷକ, ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ବିହନ ବୁଣିଲେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରୋପଣ କଲେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ବିହନ ରୋପଣ କଲେ। ଆଉ ଅନେକ କିଛି ହେଇପାରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମାଥିଓ ତାର 13 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ମାଥିଓ 13 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। କି ବିହନ ଭଉଣୀ? କି ବିହନ ସେଟା? ଭଲ ବିହନ। ଭଲ ବିହନ, ପଚା ସଢା ବିହନ ନୁହଁ, କୋଲା ଯୁକ୍ତ ବିହନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ କୃଷକ, ସେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତି, ଭଲ ବିହନ ବୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଜଣାଯାଏ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜ ବୁଣାଳି ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୀଜ ବୁଣାଳି କିଏ ଜାଣେ? କୃଷକ ହିଁ ଜାଣେ ବୀଜ ବୁଣିବା, ବୀଜକୁ ଚିହ୍ନିବା କୃଷକ ହିଁଙ୍କର କର୍ମ। ସେଇଦିନ ଯାହା ଭଉଣୀ ପାଠ କରି ଶୁଣାଉଥିଲେ 13:24 ପଦରେ ଯେ ଭଲ ବିହନ ମୋର ବାପା କୃଷକ ଭାବରେ ବୁଣିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ମୋ ବାପା ସେହି କୃଷକ, ପ୍ରକୃତ କୃଷକ, ଯେ କି ଭଲ ବିହନକୁ ଜାଣେ ଏବଂ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିବା ଜାଣେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବିହନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃଷକ ଭାବରେ ମୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ବୀଜକୁ ବପନ କରୁଅଛନ୍ତି ଉର୍ବରା ଭୂଇଁରେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ 30 ଗୁଣ ଫଳିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ 60 ଗୁଣ ଫଳିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ 100 ଗୁଣ ଫଳିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ପିତା କୃଷକ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣସ୍ୟା ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେତିକିରେ ପିତର ସନ୍ତୋଷ ହେଇଥାଇ ନ ପାରେ। ସେ ପଚାରିଥିବେ ତୁମେ ଯୋଉ କୃଷକ ବୋଲି କହିଲ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ, ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତା ପିତରଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ବାପା ଉତ୍ତମ କୃଷକ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ପିତା କୃଷକ ଅଟନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କୃଷକ ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଳସେଚନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଳସେଚନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଳ ସେ ସେଚନ କରିପାରନ୍ତି।
जल बिहुने कौन सी गछ बढ़िब नाही। आमे जगतर चाषी मानकु देखुचु जदि वर्षा अभाव हैला जलसेचन अभाव हैला तेबे से निष्क्रिय हो जाती आउ कौन सी प्रकार व्यवस्था करि पारंती नाही जो द्वारा गछ मरी जाए गछ पोड़ी जाए बीज नष्ट हो जाए फलर आशा आउ चाषी मुंडरे हाथ दे रही जाए किंतु मो परमेश्वर प्रकृत कृषक अटंती पुणी प्रकृत जल से प्राप्त हुंती पुणी प्रकृत जल पठांती से आद्य वृष्टि पठांती पुणी शेष वृष्टि मध्य पठांती जे भली भावरे फल उत्पन्न हो पारिबो सेथि निमंते से चिंता करती एवं कृषक भावरे दायित्व नियंती। प्रिय परमेश्वर लोक माने पवित्र आत्मा वृष्टि आज मो जीवन रे आपणक जीवन रे से प्रदान करूछंती अनवरत नीरव न रही से निरंतर से आत्मिक रूप जल ए जीवन रूप हृदय रे उर्वरा करिबा पाए फल उत्पन्न करिबा पाए से पवित्र आत्मा रूपी वृष्टि करिछंती करूछंती। पेंटिकस्ट दिन रे 120 जन थिबा बेले जो पवित्र आत्मांकर पूर्णता थिला सेही भली भाबरे आजी पर्यंत से अपेक्षा करूछंती पवित्र आत्मा कार्य करूछंती। तेणु मोहर पिता आद्य वृष्टि पठांती मोहर पिता शेष वृष्टि पठांती पुणी जल सेचन करि पारंती। एणु मु कहिली पितर मो बापा कृषक अटंती मो पिता कृषक अटंती मु सामान्य डेजिग्नेशन तांकु देई नाही तार कर्म को देखी एदन उद्यान रे मु देखुथिली एदन उद्यान रे से उद्यान निमंते 4टी जल भाग प्रवाहित कले एवं जल सेचन कार्य करथिले आजी पर्यंत से जल सेचनकारी परमेश्वर अटंती से जल सेचन कराउ अछंती करू अछंती गछ जे प्रकार भाव रे बढ़िबो फल उत्पन्न हेबो एथि निमंते पवित्र आत्मा रूप जल आज मध्य प्रत्येकक हृदय रे अंतर रे से वर्षाई आसु अछंती। हाँ माथियो तार 13 पर्व 26 पदर कंस झियो पढ़िले माथ्यू लिखित मंगल समाचार 13 पर्व 26 पदर केवल कंस पढ़ंतु। जेतेबेले पत्र बाहरी फल फळिबाकू लागिला हालेलुया सेति धन्यवाद। देखुछु जने कृषक जेतबेले बीज बपन कले पत्र बाहरिला एवं फल फळिबाकू लागिला प्रभु से प्रकार भाव रे जल सेचन करंती फल उत्पन्न करिवा पाए से दिनर सेही कृषक जे प्रकार भाव रे बपन कला परे पत्र बाहरिला उर्वरा भूइरु बीजरु पत्र बाहरिला फल फळिबाकू लागिला। प्रिय परमेश्वर लोक माने से दिनर हजार हजार वर्ष तलर कथा नुह किंतु आज मध्य आम मानकर ए हृदय रूपरे पत्र जे प्रकार सतेज देखा जीवो फल उत्पन्न हो पारिबो एथि निमंते से कृषक भावरे आज मोर हृदय भूमि को मध्य उर्वरा करी बीज रोपण करी फल उत्पन्न कराइबार एकांत इच्छा करू अछंती सेतिकी रे पितर संतोष होई न थाइबो। तेणु जीशु आउ थरे कहउछंती जे पितर पचारुथिबे आउ कोन अछि आज्ञा आपण तो कहिले बोहर पिता कृषक अटंती आउ कोन अछि टिके बुझांतु एबे कहिथिबे मो एदन उद्यान रे जेतबेले पिता परमेश्वरंकर सहित थिली सेतबेले चतुर्पार्श्व से बाड़ बेड़ करूथिले। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने आमे जानू चासी जाने कृषक जाने जे से केवल बीज बपन कर दिए एहा नुह से तार चतुर्पार्श्व सुरक्षा निमंते बाड़ मध्य से दियंती बाड़ मध्य दियंती बाड़ केवल दे रही जाती ना से सार मध्य प्रदान करंती। प्रिय परमेश्वर लोक माने से दिन जे प्रकार अमृत वृक्ष सत सत ज्ञानदायक वृक्ष से एदन उद्यान रे लगाइला परे
चतुर्पार्श्व सुरक्षा निमंते खड्ग मान दूत को से जगाई रखिले मो बापा सुरक्षा करवा जानते मो बापा सार देवा ही जानते प्रिय परमेश्वर लोक मैंने आज मो जीवन प्रतिकूल भितर समस्या भितर मो परमेश्वर जानती जेहेतु मोर खेत मोर उर्वरा भूमि से अच्छी एणु आपणा दूत मान पठाए से आपणार लोक मान उद्धार करते रक्षा करते यह आमे जानू प्रिय परमेश्वर लोक मैंने कृषक आपणा क्षेत्र सुरक्षा जाने कृषक आपणा क्षेत्र सार दे बढ़ाइबा जाने जे प्रकार फल 100 गुणर फल उत्पन्न हो यह से बांछा करते एणु प्रिय परमेश्वर लोक मैंने से दिन एदन उद्यान रे से जे भली भाव रे सुरक्षा देतिले उद्यान को आज मध्य मो जीवन को आपणकर जीवन को सुरक्षा देवा निमंते से पवित्र आत्मा रूप सार दे से आमान को बढ़ाऊ अछंती सुरक्षा देउ अछंती तेणु जीशु कहिले मोहर पिता कृषक मोहर पिता कृषक केवल पितर सेतिकी रे संतोष हुओ नाए मु आउ गोटे शेष कथा कहबे जीशु को अछंती मोहर पिता कृषक बोली मु काहे की कहली सुनो पितर मोहर पिता से अमल करिबा जानती एवं शस्य संग्रह करिबा संगृहित करिबा मध्य मोहर बापा जाने परिश्रम करी जड़े चाषी जड़े कृषक जेते बेले शस्य करिथिबो अमल की प्रकार हेइजबो से तार विशेष भाव रे मनोयोगी थाए शस्य देखी से आनंद हुए आ शस्य देखी से की प्रकार भाव रे आपण अमार रे संगृहित हेबो तार मध्य चिंता करती सेति पाए मोहर पिता कृषक से आप अमल करवा जानती एवं अमल शस्य अमार रे संगृहित करवा मध्य जानती प्रिय परमेश्वर लोक माने आमे जानू जे 13 पर्वर 30 पदरे अच्छी आ पढ़िबा नहीं समय हैला 13 पर्वर 30 पदरे अच्छी से आपणा दूत मानू पठाई काटिले एवं जहा अपरिष्कार ताहाकू पोड़ी पकाइले एवं प्रकृत गहम को से आपणा अमार रे संग्रह करी रखिले प्रिय परमेश्वर लोक माने वास्तव भाव जीवनर समस्त प्रतिकूल भितरे प्रभु आमन को सुरक्षा देवा सहित ए उर्वरा भूमिर 100 गुण फल को से चाहती एवं आम्भ मान को से ही स्वर्गीय अमार रे संग्रह करी रखिबा से इच्छा करती जगतर चाषी जे प्रकार अमलर दिन आनंद संगृहित करिबार आनंद स्वर्ग रे मध्य मु आम्भ मान को संगृहित करिबा पाए प्रभु अपना दूत मानक सहित आनंदित उल्लास रे अपेक्षा करी रही अछंती तेणु पितर मु कहली मो पिता परमेश्वर से अमल करिबा जानती संग्रह अमार रे करिबा मध्य से जानती प्रिय परमेश्वर लोक माने से दिन शिष्यगण निश्चित भाव रे करताली सहित तांको धन्यवाद देइथिबे जे हाँ प्रभु तुम्हें जो कृषक बोले कहिलो तार यथार्थता मध्य तुम्हें प्रमाण करी अछ प्रिय परमेश्वर लोक माने आज मध्य आम्भर पिता परमेश्वर आमर पुत्र परमेश्वर से कृषक भाव रे रही आम्भ मानको से चारिआडे बाड़ बेड़ दे से सुरक्षा दे आसुअछंती पुणी से अपेक्षा करुअछंती आम्भे माने जे प्रकार 100 गुण 60 गुण 30 गुण फल उत्पन्न करू एवं से स्वर्गीय अमार रे संगृहित हेबो जद्वारा दूतगणक मध्य रे पिता परमेश्वर ठारे पुत्र परमेश्वर ठारे आनंद महानंद देखा जीवो एही भली एक दिन को से रखी अछंती सेही दिन रे संगृहित करिवा पाए मध्य से अपेक्षा करू अछंती एणु पितर मु कहिली मोहर पिता कृषक अटंती केवल कृषक नुह से उत्तम कृषक अटंती एणु मु कहिली मु केवल द्राक्षालता ताहा नुह मोर परिचय दे नाही
मोहर पिता जे कृषक अटंती सेथिपाए मो जिहोबा राफा बोली कहली नाय, जिहोबा जिरी बोली कहली नाय, एल शाडाई बोली कहली नाय, किंतु मोहर पिता कृषक 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 अटंती। प्रभु आज ए कथित वाक्य दे आमनकर प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु रहिली। धन्यवाद। धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर वाक्य आज आम गहण में रखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दे। आसंतु गोटे उच्च करताल दे आज्ञा को माने धन्यवाद अर्पण करिबा। धन्यवाद आज्ञा, सुंदर वाक्य जहाँकि प्रत्येक दिन तो आम माने प्राय शुणीचु ए वाक्य अनेक थर जे मु प्रकृत द्राक्षालता और मोहर पिता कृषक। ए वाक्य माने माने कहबाकू गले मो सान बेलू मु ए वाक्य को शुणी आसी अछि, किंतु आज गोटे अलगा भाबरे आपण मोहर पिता कृषक को ने के बहुत सुंदर भाबरे आ व्याख्या करिथिबारु पुणी गोटे नियारा ढंगरे आज आ वाक्य प्रदान करिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा, प्रभु आशीर्वाद करंतु एपरि आमनक सहित जड़ित होइक रहिथांतु। आगामी दिन मानकर मध्य ए प्रकार ईश्वरंकर जीवंत वाक्य नहीं आमनकर आत्मिक जीवनर अभिवृद्धि निमंते आगक आसीबा निमंते अनुरोध। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। आसंतु आमने समय अति सुंदर भाबरे आमने वाक्य श्रवण करिगलु, जहाँकि प्रकृत रे आउ लाभवान राउळ आज्ञाकर वाक्य सब बेले टिके अलगा हटके थिबो सब बेले आ जेमति कि आमने पूरा भल्ल से बुझी परबा सेई प्रकार भाबरे से वाक्य को नहीं आसी थांती। आउ से जहाँकि आम माने सेई गोटे पद को घोषा पद बोली भाबी थाउ आ सब बेले सेई पद को कहू थाउ, किंतु सेई पद को नहीं कि से बहुत सुंदर भाबरे अध घंटा आरंभ कर घंटाटे पर्यंत से वाक्य प्रदान करिथांती। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने ए समय प्रार्थना करबा को जिबा। आ